गोटे वर्षरे 12 ରୁ 13ଟି शिवरात्रि पड़ी थाए। चंद्रमासर अंधकारतम रात्रि को शिवरात्रि कहा जाए। This one. माघ मासरे पड़ुथिबा एही शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाए, कारण एही दिन मानव शरीर रे स्वाभाविक भाव में ऊर्जार उत्थान हुए। केही भी ज्ञानी हेउ कि अज्ञानी, सन्थ हेउ कि पापी, ऋषि हेउ कि दुर्जन, जदि एही दिन मेरुदंड को सीधा रखी सड़ख होई बसी रहे, जाग्रत एवं सजग रहे, तेबे से पूर्णता प्राप्ति दिगरे अग्रसर हुए। कहीं ना आम ग्रहर अवस्थान एक निर्दिष्ट प्रकार होता है। यह एक सुजोग। It is my wish and my blessing. यह मोर आशा आउ आशीर्वाद जे आज समस्ते जानी पारंतु ए रात्रि केवल उजागर रहिबा पाई नुहे, बरं प्रकृत जागृतिर रात्रि हेउ। महाशिवरात्रि साधना। महाशिवरात्रि पाई निजको प्रस्तुत करिबा लागि एक साधना। एही रात्रि असीम संभावनार रात्रि। 8 वर्षर ऊर्ध्व जे केही भी ई साधना करि परिबे। एही साधना महाशिवरात्रि पूर्वरु लागी लागी 40, 21, 14, 7 किंबा 3 दिन पर्यंत करि परिबे। केतोटी नियमावली रही जहाँ साधना काल रे पालन करने को हेब। राति 8-10टी गोलमरीच सहित 2-3टी बेलपत्र किंबा निम्बपत्र महुरे भिजातु एवं मुठाए चीनाबादाम को पानी रे भिजातु। सकाळे साधना करि सारी ए सबु खाआंतु। जदि निम्ब किंबा बेलपत्र न मिले तेबे निम्बपत्र गुंड को छोट बॉल आकार रे खाई हेब। निम्ब गुंड isasapi.com रे मध्य उपलब्ध। दिन रे मात्र 2 थर भोजन ग्रहण करंतु। प्रथम भोजन दिन 12टा पर ग्रहण करंतु। जदि भोक लगे तेबे पानी रे गोलमरीच, महू, लेंबु रस मिसाई पुणी थरे पी पारिबे। धूम्रपान, मद्यपान और आमिष खाइबा बारण करंतु। गोटे कला कपड़ा पुरुष माने डाहण बाहु उपरे और महिला माने बाम बाहु उपर भागरे बांधंतु। कला रंगर जेकोसी कपड़ा व्यवहार करिहेब, किंतु कपड़ाटी 12 इंच लंबा और 1 इंच ओसार हेबा आवश्यक। साधना रे भाग नेउथिबा व्यक्ति एही कला कपड़ा निजे जोगाड़ करि परिबे। केवल धला किंबा हालुका रंगर पोशाक पिंधंतु। दयाकरी दिन रे 2 थर हर्बाल स्नान पाउडर व्यवहार करी स्नान करंतु। एही सबु स्थान रे विभूति लगांतु, यथा आज्ञा 2 भ्रूलता मझिरे, विशुद्धि गଳାର निम्न भागरे, अनाहत पंजरा अस्थि मिसिथिबा स्थानर ठीक तळकु एवं मणिपूरक नाभिर सामान्य तले। साधना लगी दैनिक प्रक्रिया एही भली। खाली पेटरे शिव नमस्कार 12टी चक्र करंतु। आपण शिव नमस्कार ऑनलाइन शिखि परिबे। शिव नमस्कार यह 7टी आसन रे एक श्रृंखला। से 3टी चक्र करी देखाइबे। दयाकरी ध्यान दियंतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एबे आमे गोटी गोटी करी 7टी जाक मुद्रा को निर्देश सहित देखिबा। 2 पाद भितरे पाखापाखि कांध समान दूरता रखी पाद दुही को समांतराल बा पारालेल रखी ठिया हुअंतु। 2 हाथ को नमस्कार मुद्रा रे जोड़ंतु। 2 बुढ़ा अंगुठीर गंठी बंका करी अना हाथ को दबांतु। पंजरा मिसिथिबा स्थानर 1/2 इंच तळकु थिबा नरम स्थानटी को अनुभव करंतु। आखि बंद करंतु। यह आरंभ स्थिति। 1 नमस्कार मुद्रा धारण करी हाथ को भूमि सहित 45 डिग्री कोण बनाई बाहर आड़ को लंबांतु और सेमानकु ऊपर को उठांतु।
ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ। 2. ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାଣି ତଳକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। 3. ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ନମସ୍କାରକୁ ନିଜ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। 4. ଦାନ୍ତ ଚାପି ରଖି ଶିବ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ହାତକୁ ସିଧା ବାହାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାପ ଦେଇ ଠେଲନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟିଏ ଠେଲୁଛନ୍ତି। 5. ଦାନ୍ତ ଚାପି ରଖି ପବନକୁ ଭିତରକୁ ଶୋଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ହାତ ଛାତି ପାଖକୁ ଏମିତି ପଛେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟିଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି। 6. ଠିଆ ହେବା ସହିତ ଏକାବେଳରେ ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ। 7. ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ओम नमः शिवाय। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଶିବ ନମସ୍କାର ଦେଖିବା। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ପାଦ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କାନ୍ଧ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ପାଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ପାରାଲେଲ ରଖି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। 2 ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଗଣ୍ଠି ବଙ୍କା କରି ଅନାହାତକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 1. ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରି ହାତକୁ ଭୂମି ସହିତ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ବନାଇ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବାନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ। 2. ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାଣି ତଳକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ। 3. ଠୁଙ୍କା ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ନମସ୍କାରକୁ ନିଜ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। 4. ଦାନ୍ତ ଚାପି ରଖି ଶିବ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ହାତକୁ ସିଧା ବାହାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାପ ଦେଇ ଠେଲନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟିଏ ଠେଲୁଛନ୍ତି। 5. ଦାନ୍ତ ଚାପି ରଖି ପବନକୁ ଭିତରକୁ ଶୋଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ହାତ ଛାତି ପାଖକୁ ଏମିତି ପଛେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟିଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି। 6. ଠିଆ ହେବା ସହିତ ଏକାବେଳରେ ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ। 7. ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ओम नमः शिवाय। ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିବା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେବା ଯାଏଁ ଚକା ପକାଇ ବସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ଏକାଠି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାଦ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କାନ୍ଧ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ପାଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ପାରାଲେଲ ରଖି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। 2 ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଗଣ୍ଠି ବଙ୍କା କରି ଅନାହାତକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜରା ମିଶିଥିବା ସ୍ଥାନର ଅଧ ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଥିବା ନରମ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି। 1. ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରି ହାତକୁ ଭୂମି ସହିତ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ବନାଇ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବାନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରିବେ। 2. ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ
एवं हाथ संपूर्ण भावे टाणी तलकू छुअंतु। आंठू को यथासंभव सीधा रखंतु। 3 ठुंका होई बसंतु एवं नमस्कार को निज छाती पाखक आणंतु। 4 दांत चापी रखी शिव कहंतु एवं एका समय रे हाथ को सीधा बाहर को यथासंभव चाप दे ठेलंतु जेमिति पहाड़टिए ठेलुछंती। शिव 5 दांत चापी रखी पवन को भीतर को शोषंतु एवं एका समय रे हाथ छाती पाखक एमिति पछई आणंतु जेमिति पहाड़टिए टाणुछंती। 6 ठिया हेबा सहित एका बेଳରେ हाथ गुड़ी को बाहर आड़ को टाणंतु एवं ऊपर को उठांतु। पुणी थरे निज शरीर को पछ आड़ को धनु भली बंका करंतु जेते पारिबे। 7 हाथ को तल को आणंतु प्रारंभिक स्थिति को आसंतु एवं ओम नमः शिवाय मंत्रर थरे उच्चारण करंतु। अभ्यास करि सारिबा परे आखि बंद करी निश्वास स्थिर हेबा जाए चका पकाई बसंतु। दयाकरी आखि खोलंतु। जो माने अभ्यास करिबारे असुविधा अनुभव करुछंती सेमानंक पई केतेक सुधार बा मॉडिफिकेशन देखिबा। आपण जदि सहजरे ठुंका होई बसी सहजरे ठिया होई पारु नांती तेबे आपण पाद को आउ टिके छाड़ी की रखि परिबे, किंतु ध्यान दियंतु जेमिति ता परस्पर सहित समांतर बा पैरेलल रहइबो। जदि एबे भी यह करिबारे असुविधा हेउची आउ आपण पाद छाड़ी छाड़ी रखिबा सत्ते भी शिव नमस्कार करि पारु नांती आपण 1 इंचर खंडे काठ किबा गदी पाद तले देई गोइठु को उठाई परिबे। जदि ठुंका बसिया परे आपण सहजे ठिया ही पारु नांती हाथ को नमस्कार मुद्रा रे रखी तले भरा देई ठिया होई परिबे। जदि एहा मध्ये यथेष्ट हेउ नाही तेबे कोनोसी खंब किंबा बाड़ को उठिबा और बसिया पई सहारा भाबे व्यवहार करि परिबे। जदि बयस किंबा आघात जगु सहारा नहीं मध्ये आपण अभ्यास करि पारु नांती आपण कोनोसी चौकी रे बसी अभ्यास करि परिबे। साधनार दैनिक कार्यविधि एही भली खाली पेटरे 12टी चक्र शिव नमस्कार करंतु तापरे सर्वैव मंत्रर 3 थर जप करंतु। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ पंचभूताय नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री पृथ्व्यै नमः। ॐ आदियोगीश्वराय नमः। यह दिन को थरे करने को हेबो सूर्योदय पूर्वर किंबा सूर्यास्त परे। शिव नमस्कार और मंत्र जप परे पत्र गुड़ी को चोबांतु। गोलमरीच को लेंबू रस रे मिसाई ग्रहण करंतु एवं चीना बादाम मध्य खाआंतु। दयाकरी सुनिश्चित करंतु जे नियमित साधना जेमिति कि सांभवी महामुद्रा ए सबु खाइबा आगरु करि सारिथिबे। अभ्यास विषय केतरी आवश्यक सूचना बिंदु। गर्भवती महिला माने शिव नमस्कार करंतु नहीं। महिला माने तांको ऋतुस्राव समय रे शिव नमस्कार करि परिबे। हार्निया थिबा व्यक्ति माने शिव नमस्कार रे सुधार बा मॉडिफिकेशन गुडी को करि परिबे। गदी किंबा चौकी व्यवहार करि परिबे। सकाळे और संध्यारे थरे लेखाए तेलरे दीप जलांतु। जदि दीप न थाए तेबे मोमबत्ती व्यवहार करि परिबे। योग योग योगेश्वराय मंत्रर सकाळे 12 थर और संध्यारे 12 थर
ଦୀପ ଜଳାଇ ଜପ କରନ୍ତୁ। युग युग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି 40 ମିନିଟ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର 20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶେଷ ହୁଏ। ସାଧନାର ସମାପନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହେବ। ସମାପନ କ୍ରିୟା ଈଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ, କୌଣସି ନିକଟତମ ଈଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣ ଜାଗରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହିବେ। ୟୋଗ ୟୋଗ ୟୋଗେଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ତ୍ରର 112 ଥର ଜପ କରିବେ। 3 ଜଣ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ନିମ୍ବପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ 3 ବା 5ଟି ଶାଖା ଥିବ ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଥିବା କଳା କପଡ଼ା ଖୋଲି ଧ୍ୟାନଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ଘରେ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି କପଡ଼ାଟିକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଉଁଶକୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ନିଜ ଉପର ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ।